What's up? Hey, what's up guys? Welcome again to my vlog and for today, medyo kakaiba muna yung trip namin. Today is Sunday. So, nanabok mix up pa. We're going to fish pond of Lauma de Trio. So we're going to the fish pond of one of our employee. Ang harvest me og tilapia. Hi mo hi. Lam kay diri ang sapa. Hi pud mo dra. Right down to the Pacific Ocean. Right. So, what we're going to harvest, tilapia. Tilapia. Time out muna sa work. About bunggo guys. Punta muna kami sa farm. Guys, this is how we cook the upol. Look at that. Unsa? This is how we cook the upol. Yeah, the upol are hiding inside the bato. We're trying to catch this one. Wait. Alright. It's upol. So, keep in watching guys. Ha? Sabong farm. Sa simple Kular? This is made of plywood. At least, my brother is a tunok-tunok. Nakakural din siya guys. Chicken in there. Oh, vlogger. Ay, sorry. Cameraman. Nasama yung camera ko. Shit. Why it's so baba, mababaw na. Ayaw, may pinabay. Nakan isda. Subang ro lumot pa. Ako ang susubang. This is the mountain of eruption. Guys. Alright, ako nga mga harvester. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Ano yan, tagiya? Tagiya sa kuan, among kawatunon nga tilapia. Asa? Hiluan. Bago na siya, ibago. Magalinta ni. So guys, ilat lang mo. Okay. Angawat mo rin kuan. Kana ba? Ang among gihulat diri guys, ang kuan na lang. Ang katunon na lang ang bangan ni. Ipatunon na lang mong takin. So keep on watching. So guys, mangawat na may tilapia diri sa farm ni. Ara mo ang kuan no? Ara mo ang maak swimmer. Ay, sadra swimmer. Alright. So magsugba mi karog tilapia diri. Good farming. May manok, may tilapia, may baboy. Mayaman ka na, di ba? Maraton na itong mga fish. Kadong na ito kami.
Oh, naisunod tubangan. Ya. Linta ala ba? Tara dito, gilit niya sa kahoy. Siguro na. Hapit mo guys. Siguro na. Siguro nga kung hindi man ako. Silipin tayo. Ligo mo dire. Wah, gino. Gaba kay lang malubang. Awa. Hala, na-shark oh. Kadako. Bapak kung sudah na no, dalaw ng net ba. Dah, apa gitu? Tutup pag yun oh. Ito daghanan, daghanan. Dako niya ako kuya. Mau ginagniya dito sa bukod di ba? Ayo pat ya, ayo pat ya. Buti tubig ba? Ning salom na si Michael Phelps. At oro. Wala na ay kuan balay-balay. Oh, anong nakikita mo? Sagbot? School of Fish. Diver na mo si Michael Phelps. Sa piso. Isa na kasi piso. Usa, mani guys, usa mi mga awat, sorbihon sa daan. Isa nakita ni Makol. It's our little mermaid in the countryside of the Philippines. You can see the mermaid. Mermaid ukoy. Dago nga, ukol. Isa ra kabuk. Mora na tong pangitaonon. Among pangitaonon dre guys, isa ra kabuk tilapia. Alright, manag sorbe.